اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے زلیخا کے محل کے ڈاکے، زلیخا کا غلاموں کو آزاد کرنا، کاہنان کی گندم کی خرابی اور نابودی، عوام کا کاہنان کے لیے اشتعال اور کاہنان کی جوابی کارروائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کے زرعی علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے اور حل کرتے ہیں، لوگ محصول جمع کراتے ہیں، گودام تعمیر ہو جاتے ہیں، گندم ذخیرہ ہو جاتی ہے، خوشحالی اور فراوانی کے 5 سال گزر جاتے ہیں۔ زلیخا اپنے قصر کے تمام خادمین کو ان کے واجبات ادا کر کے فارغ کر دیتی ہے۔ 2 خادم آپس میں بات کرتے ہیں، محل کا خزانہ قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے، مگر میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ڈکیتی کا پلان کرتے ہیں۔ قصر کی کچھ خادمین پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کاہنان معبد میں پناہ لے لیں گے، مگر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہیں ہم پلے بڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خط لکھ کر مالک ابن زر کے ہاتھ فرما روا کو بھیجتے ہیں۔ زلیخا کے خادم اس کا خزانہ لوٹ کر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خادمہ قیمتی برتن اور الماریوں سے زلیخا کے کپڑے بھی چوری کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ رودامن کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا میں اکیلا اتنے بڑے محل کی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر زلیخا کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا۔ زلیخا اپنے بتوں سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے میری خواہش پوری کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ زلیخا کی خادمہ اس کے زیورات لے کر بھاگ جاتی ہیں۔ کاریمہ کو شک ہو جاتا ہے، وہ ان کو پکڑ کر لاتی ہے اور زیورات برآمد کر لیتی ہے اور انہیں محل سے نکال دیا جاتا ہے۔ زلیخا کہتی ہے کیا زلیخا کے پہلے غم کم تھے کہ انبار خانہ لوٹ لیا گیا، ہیرے جواہرات چوری کر لیے گئے؟ وہ غلاموں کے پاس جاتی ہے اور رودامن کہتا ہے جب سے انبار خانہ لوٹ لیا گیا ہے تب سے ان کی حالت اور خراب ہو گئی ہے۔ زلیخا کہتی ہے میں نے سنا ہے یوزارسف نے اعلان کیا ہے جو شخص جس زمین پر کاشتکاری کرے گا وہ بتدریج اس کا مالک ہو جائے گا۔ رودامن کہتا ہے ایسا ہی ہے، جو کاشتکار جتنی زیادہ گندم حکومت کے پاس جمع کرائے گا وہ اس قدر مالیت کی سرکاری اخناتون کی زمین کا مالک بن جائے گا۔ زلیخا کہتی ہے زلیخا یوزارسف کی طرح سخی نہیں ہو سکتی کیا؟ آج سے میں آپ سب لوگوں کو آزاد کرتی ہوں، میں اپنے تمام املاک، گندم اور کپاس کے کھیت اور باغات آپ کو بخشتی ہوں۔ جاؤ اور میری زمینوں پر جا کر کاشتکاری کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں آپ کی ضروریات زندگی پوری کر سکوں۔ جاؤ کاشتکاری کرو اور اس کی آمدنی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرو۔ اگر یوزارسف اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتا ہے تو زلیخا کیوں نہ سمجھے؟ غلام خوش ہو جاتے ہیں اور زلیخا کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، مگر کاریمہ کہتی ہے زلیخا بانو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ املاک ہی تو گزر بسر کا ایک ذریعہ تھی، وہ بھی آپ نے بخش دی، اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ زلیخا کہتی ہے میں ان املاک کی حفاظت نہیں کر سکتی اور نہ ان غلاموں کو بھوکا مرتے دیکھ سکتی ہوں، میں قصر کو بھی بخش دوں گی۔ عاشق کو اپنے معشوق کے رنگ میں ڈھل جانا چاہیے اور ہماری گزر بسر کے لیے ابھی محل کے اندر بہت قیمتی ساز و سامان باقی ہے۔ جب غلاموں کے کمرے سے زلیخا واپس آتی ہے تو گیٹ پر مامور گارڈ بتاتا ہے محل سے ایک آدمی کچھ لے کر بھاگ رہا تھا، ہم اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ ایک خادمہ بتاتی ہے وہ آپ کے کپڑے لے گیا ہے۔ زلیخا کہتی ہے میں کیا کروں گی ان کپڑوں کا؟ جب ان کپڑوں کو پہن کر یوزارسف کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی تو نہ کر سکی، مجھے اب ان کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رودامن آتا ہے اور کہتا ہے بانو اگر آپ اجازت دیں تو میں جانا چاہتا ہوں، اب قصر میں میری ضرورت نہیں ہے، میں ایک سپاہی ہوں اور فوج میں رہ کر بہتر خدمات انجام دے سکتا ہوں، قصر میں میری موجودگی بیکار ہے۔ زلیخا کہتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ کی مرضی ہو آپ ایسا ہی کریں۔ رودامن بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مالک ابن زر حضرت یوسف علیہ السلام کا خط لے کر اخناتون کے دربار میں آتا ہے۔ اخناتون اس خط کو پڑھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں پیغمبر خدا سے کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی، میں جانتا تھا کہ ان کی تمام پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوں گی۔ اخناتون کہتے ہیں مالک کیا تم اس خط کے متن سے آگاہ ہو؟ مالک ابن زر کہتی ہیں جی جناب۔ فرما روا آج سے 5 سال قبل اسی جگہ اسی دربار میں جناب یوزارسف نے فرمایا تھا کاہنان گندم کی ذخیرہ سازی سے خود اپنی ہی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اخناتون کہتے ہیں خط میں مرقوم ہے
गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदम को अब तक ख़राब हो जाना चाहिए। मालिक कहते हैं जनाब हमें होशियार रहना होगा, कहनान ख़राब गंदम को तलफ़ करेंगे। बानो नफरीन कहती हैं अवाम को मालूम होना चाहिए कहनान ने किस तरह उनकी मेहनत को रायगां किया है। अखनातून कहते हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और ख़ामोशी से देखा जाए कि वो कब ख़राब शुदा गंदम को तलफ़ करते हैं। इधर कहनान काहने आज़म को इतला करते हैं कि तमाम गोदामों की तमाम गंदम ख़राब हो चुकी है, अब वो कतन काबिल इस्तेमाल नहीं रही। काहने आज़म नाराज़ होता है और गुस्से से बोलता है पहले क्यों ना बताया, हम कुछ तदारुक कर लेते। और उनके साथी काहने आज़म को याद कराते हैं इन गोदामों को कई साल पहले ही सरमहर बंद कर दिया गया था और आपने खुद हुक्म दिया था कि गोदामों को सिर्फ कहत के ज़माने में ही खोलना है। हमें मालूम न था कि गंदम 2 साल से ज़ायद अरसा तक ठीक ना रह सकेगी। गंदम इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इंसानों तो क्या जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। काहने आज़म मशवरा देता है रात की तारीकी में इसे दरिया बुर्द कर दो और देखो किसी को कानो कान इल्म ना हो, अगर यूज़ारसिफ को पता चल गया तो वो हमें ज़लील रुस्वा कर देगा। अखनातून कहनान की सरगर्मियों पर नज़र रखने का हुक्म देते हैं। हुकूमती मामूर रात के पहरेदार देखते हैं कहनान दरियाए नील में गंदम फेंक रहे हैं। वो हुरम हुब को इतला करते हैं। हुरम हुब ये खबर लेकर अखनातून के पास पहुंचता है। अखनातून ये खबर सुनकर कहते हैं गोया जनाब यूज़ारसिफ की अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशीन गोई का ताक़ुब करने का सही वक्त यही है। अखनातून मालिक इब्न ज़र को हुक्म देते हैं अवाम के कुछ लोगों को लेकर लंगर खाने जाइए ताकि वो ऐनी शाहद रहें। कहनान गंदम दरिया में फेंक रहे हैं, अवाम को मालूम होना चाहिए अरबाबे कहान कैसे लोगों की मेहनतों को बर्बाद कर रहे हैं। मालिक इब्न ज़र अवाम का एक हजूम लेकर लंगर खाने पहुंच जाते हैं। सिपह सलार हुरम हुब भी साथ था। अवाम उनसे पूछते हैं तुम इन हालात में जबकि एक एक दाना गंदम का कीमती है, लोगों को कहत का सामना है और तुम लोग गंदम को दरिया बुर्द कर रहे हो, तुम अवाम के दुश्मन हो या दोस्त हो। कहनान कहते हैं आज तो हम बुरी तरह फंसे हैं, अब इज्जत गारत हो गई है। वो सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। मालिक इब्न ज़र अवाम और हुरम हुब देखते हैं गंदम बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। हुरम हुब कहते हैं यूज़ारसिफ की पेशीन गोई सच साबित हुई। मालिक इब्न ज़र कहते हैं क्या कहनान को अवाम का खिदमत गुजार और खादम नहीं होना चाहिए था? क्या ये है उनकी खिदमत और खलूस अवाम के लिए? ये लोग कैसे लोगों की इस्लाह और तरक्की कर सकते हैं? ये गंदम कितने ही काश्तकारों की मेहनत का समर होगी। माबद मौन के कहनान बजाय इस फिक्र में होते कि वो कहत के दिनों में लोगों को महफूज रखने के लिए इकदामात करते, वो अपने पेटों को भरने की फ़िक्र में हैं। मालिक इब्न ज़र अवाम के एक बड़े हजूम के साथ उनके गोदामों का जायज़ा लेते हैं। वहाँ चूहे फिर रहे थे, गंदम राख बन चुकी थी। मालिक इब्न ज़र अवाम से ख़ताब करते हैं और बताते हैं कहनान अवाम दुश्मन है, लोग कहनान पर लानत भेजते हैं। कहनान इस ज़िल्लत पर भी पशेमान नहीं होते, बल्कि कहते हैं जब हमारी गंदम ख़राब हो चुकी है ज़रूर यूज़ारसिफ की भी गंदम ख़राब हो चुकी होगी, अब हम उसके ख़िलाफ़ महास लड़ेंगे। काहने आज़म कहता है मैंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, लोगों में ये बात फैला दो। अगर माबद मौन की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कामयाब नहीं हुए तो भला यूज़ारसिफ कैसे हो सकता है? अगर गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी गलत साबित हुई है तो यूज़ारसिफ भी वही गलती क्यों कर रहा है? वो कह के लगाते हैं और कहते हैं जिस निशाने से उसने हमें जलील किया है उस निशाने से हम भी उसको अवाम में रुस्वा करेंगे। मालिक इब्न ज़र और हुरम हुब गंदम की नाबूदी और अवाम के इश्तिआल का वाक़या अखनातून को सुनाते हैं और बताते हैं अगर हम वहाँ मौजूद ना होते तो अवाम कहनान पर टूट पड़ते। बानो नफरीन कहती है अवाम अपनी मेहनत को यूँ बर्बाद होता नहीं देख सकते, ख़ासकर जब गंदम का एक एक दाना बहुत अहमियत रखता हो। अखनातून की वालदा बानोती गुस्से से कहती है तुम लोग अवाम को कहनान के ख़िलाफ़ भड़का कर खुश हो रहे हो। अखनातून कहते हैं हाँ वो हमारे दुश्मन है और दुश्मन की शिकस्त पर क्यों खुश ना हो। बानोती कहती है 3000 सालों से लोग आमून की प्रस्तिश करते आ रहे हैं। 3000 सालों से कई लोगों ने आमून के मर्तबे को कम करने की कोशिश की मगर उसके मर्तबे को गिरा ना सके। तुम लोग भी गिरा ना पाओगे और ना ही इसमें कामयाब हो पाओगे। हुरम हुब बताता है कहनान की तरफ से भी यही सवाल उठ रहा है कि यूज़ारसिफ की गंदम भी ख़राब हो चुकी।
बनूती खुश हो जाती है और कहती है जुज़ारसिफ ने बाखुशी लोगों को गंदम ज़ख़ीरा करने की इजाज़त दी थी। अब सरवत पसंदों की गंदम ख़राब हो चुकी है तो जुज़ारसिफ की क्यों कर ठीक होगी। अब देखते हैं जुज़ारसिफ अवाम को क्या जवाब देते हैं। अखनातून कहते हैं बरसों पहले ये सवाल जुज़ारसिफ से किया गया था मगर उसके पास यकीनन इसका भी जवाब होगा। इधर लोग ज़ुलेखा को बताते हैं कहनान और अमीरों के गंदम के ज़ख़ीरे ख़राब हो गए हैं, जुज़ारसिफ के भी ज़ख़ायर ख़राब हो चुके होंगे। मगर ज़ुलेखा कहती है जुज़ारसिफ के पास हर अमल का जवाब होता है, मुझे यकीन है जुज़ारसिफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। खादिम ज़ुलेखा कहता है कि नामुमकिन है जुज़ारसिफ की गंदम ख़राब ना हो। ज़ुलेखा कहती है मुझे सिर्फ ये बताओ जुज़ारसिफ तिब्स आया या नहीं, उसकी कोई ख़बर आई या नहीं। ज़ुलेखा कहती है ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मुझे इल्म ना हो। जुज़ारसिफ से मैं वालहाना मोहब्बत करती हूँ, उसके एक दीदार के लिए तरसती हूँ, उसी के दीदार की आस में जीती हूँ। ज़ुलेखा के खादमीन उसे तसल्ली देते हैं बानो आप बेफ़िक्र हो जाएं, हम आपको उनके आने की इत्तला कर देंगे। मालिक इब्न ज़र वापस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, अखनातून पैगाम भेजते हैं फ़ौरन तिब्स वापस आएँ, हम उनके लिए बहुत उदास हैं और उनसे मिलने के लिए बेचैन हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शादी, कारिमा का इंतकाल और ज़ुलेखा की दीवानगी के अहवाल। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नबी खुदा की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगाही दीन में अपना हिस्सा डालें। कमेंट सेक्शन में बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।